はい。今度は、られるね。ディギニギニ、イン。ね。ちょっと待って、これでいこう。あ、ちょっと待ってください。はい。じゃあ、今度はられる、パッシフ。kita belajar bentuk pasifね。bentuk pasif dari する adalah される。ね。報告する、報告される。食事する、食事される。seperti itu。ね。Dan kalau 来る menjadi 来られる。いいですか？で、seperti yang tadi nih, kalau karakter kerja satu sama. Vokalnya A dulu, baru relu. Jadi alelu. Coba latihan saja. Hai, okoru, oko, bikin pasif. Okoraseru. Okorareru. Kalau saseru lupa dulu. Sekarang lareru nih, relu, lareru. Lareru. Okorareru. Hai, warau, warawa, Seru. warawareru. Naku, naka, Nakaseru. nakareru. Sekarang itu ya, leru ya, leru ya. Kalau seru itu suruh kan. Kalau sekarang pasif nih. Dimarah, dinangisi. Ya kan? Hai, naosu, naosa, Aseru. naosa reru, Sareru. naosareru ね。起こす、起こ Okusaseru. される、れる、れる。せnya lupa,せnya lupa. 怒られる。Okorareru. はい、降る、Urareru. うん、そうそう。ね、降られる。misalnya, dihujani, 雨に降られる。Hmm. Dikejepit. Ini polanya sama pola kanoke sama ya Sensei yang bisa itu. Ya, bisa, Tekimas. bisa, 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 bisa. Sama, Hmm. enggak. Tapi ini, kali ini pasif ya, pasif. Jadi, Iya ya. dijepit, dijepit. Pasif. Hasamareru, hasamareru, ukemika no jihasun ke. Ore? Ya, hasamareru, reru saja. Hai, diminum. Nomareru. Nomareru, ditulis. Kakaru. Kakarareru. Kakareru, Kakareru ya. kakareru. Hai, dibacain. Yomareru. Ayomareru, diminta. Anomareru. Hai, tanomareru. Hai, di ngomongin. Itareru. Iwareru. Wareru. Kalau itu wabi we. Wibareru. Hai Jadi, Sensei. Mareng. wareru. Hai, ini kata kerja satu nih. Kalau kata kerja dua, lu diganti lareru. Nih. Jadi langsung lu diganti lareru saja. Hai, dimakan. Taberareru. Tabelareru. Ya, kalau tabelareru sih bisa arti bisa juga ya. Bisa makan Iya. tabelareru. Jadi sebenarnya bentuk pasif ini ada beberapa fungsi. Satu, tabelareru dimakan atau tabelareru bisa makan. Dan kadang-kadang jadi sopan juga. Sensei wa tabelaremasu ka? Itu sopan.
ね、先生は日本の映画を見られますかね、jadi sopan juga bisa. Ingat saja, pasif, bisa, dan sopan. Sebenarnya ada 3 fungsi. Latihan dulu deh. Hai, dilihatin. Dicari. Keraru. Hai, mitsuke Mitsuki rareru. rareru. Hai, kalau ini suruh itu sareru. Ne. Jadi, cancel. Yanserareru. Cancel, sareru. Rareru. されるね、される、キャンセルされる、ディラポラン、ね、Hokoku sareru. はい、報告される、連絡、 Raku sareru. はい、連絡される、相談、 Sodan sareru. 相談される、ngomongin atau diawasi, dinasehati, Cui sareru. はい、注意される、dicari temuan, Shiteki saseru. される、 Isareru. Saseru. kalau 指摘される itu, kalau bahasa Indonesia sama dengan di ngomongin gitu, ne. Berarti shiteka saseru gitu apa sih? 指摘される。ね、OK。はいはい。指摘される。ini nanti deh。はい。じゃあ、それでは、ちょんとkalimat duluね。あ、そうそう、masih ada。で、bentuk pasif menunjukkan hal yang merasa rugi atau merasa tidak enak. Ne. Misalnya itu kan, nomaderu, saya mau minum, tapi ternyata diminumin oleh anak. Saya kesal. Jadi, kakareru. Jadi kalau bentuk pasif ini ada mengandung arti kesal. Yomareru, kok dibacain sih? Saya kesal. Tanomareru, kok ada yang minta saya sih? Saya kesal. Ada mengandung arti gitu, mengandung arti merasa rugi atau merasa tidak enak. Untuk menjelaskan oleh, gunakan kata bantu ni. 例えば、先輩に頼まれる、diminta oleh senior. 先輩に頼まれる。seperti itu。ということです。これいこうかな。ちょっと待ってね。先輩に頼まれる。はい、coba. Dimintas dari senior. 先輩に Senpai ini Tano Mareru. 先輩に頼ま Sampai れる。 ini tanomareru. はい、先輩 diganti 後輩。 Kohai ni tanomareru. はい、後輩に頼まれる rekan kerja。 Dorion ni Ini tanomareru. Mareru. はい、同僚に頼まれる pengguna fasilitas. Sebenarnya kalau ini untuk itu sih. Ini untuk merasa dirugikan ya, Sensei? So. Benar, 100. Hai, ya. はい、はい、利用者。利用者に、 Yosani Tano Mareru. はい、 Tapi termasuk sopan tidak, Sensei ini, Sensei? kalau mau sopan頼まれましたgitu kan. Oh, tanomareru gitu. Jadi Hai, gitu aja. ね、利用者に頼まれました。ini sebenarnya tidak usah, まあいいや。施設長。 Shisetsucho ni Tano Marimasu. はい。施設長に頼まれました。看護師。Kalau ini istilah-istilah
merawat orang tua nih. Kangoshi ni Oh, tanomaremashita. Sagyo ryohoshi, terapis fisik. Ini kok terapi istilah. fisik? Sagyo Terapi fisik. ryohoshi ni tanomaremashita. ここまでか。はい。まあいいや。これいこう。よし、これでいこう。はい。次。読まれました。Ternyata dibaca laporan. Saya kesal gitu. Hokokusho wo Hokokusho wo yomareru.そうそう、報告書を読まれる。日誌、Nishi wo yomareru. はい、日誌を読まれる。資料、 Shiryo wo yomareru. はい、資料を読まれる。はい。あとは、リハビリ、minta リハビリ冊子。リハビリを、Rihabiri wo tanomareru. リハビリを頼まれる。あとね、dijepit oleh alat. Doku Yoku wo asamareru. Pakai ni nih, ni. Oh, dogu ni asamareru. Dogu ni hasamareru. Dihujangin. Amen ni ini urusareru. Hurareru. Hurareru ya harus. Ame ni Hai. hurareru. Hai. Dihujangin. Di salju ni. Gimana? Dikena salju. dihujani salju. Yuki ni hurareru. So ne. Yuki ni hurareru. Tangannya, kalau pakai nya itu pakai ga nih. Tangannya Tangannya dijepit. kejepit. Jadi, Tega asamareru. so nih. Tega hasamareru. Kakinya dijepit. Asiga Ashiga samareru. asamareru. Ashiga hasamareru. Oh, Jarinya jadi perubahan dijepit. gaya Sensei. Heeh. Jadi penegasan gitu atau gimana Sensei? Sakit Kesannya kan? ini. Kesannya Oh, sakit. ya merasa rugi kan kalau Oh, merasa kakinya rugi. dijepit sama mesin. Kesal banget kan? Ya, Hai, Sensei. Ashiga kikai ni hasamareru gitu. Sakit deh. Hai. Itu Jari kalau menggunakan ga berarti untuk ke anggota tubuh atau gimana Sensei? bisa semua. Semua. Oh, iya kan? Bahaya. Dijepit jari. Yubiga asamareru. Yubiga hasamareru. Jadi seperti tadi kalau misalnya bentuk pasif itu ada fungsi pasif, bisa, sopan, dan macam-macam. Apa kira-kira begitu. Tapi yang paling menonjol adalah merasa rugi. Mungkin kalau lihat contoh kalimat lebih jelas lagi deh. Hai. Coba Bano yonde kudasai. Yoshani Ryo Shani okoraremashita. okoraremashita. Hai, Diosa ni okoraremashita. Ya kan? Dimarahi oleh pengguna fasilitas. Sebenarnya tamu deh. Dimarahi sama tamu. Nih. Diosa ni okoraremashita. Merasa rugi kan? Hai, tsugi. Senpai ni suisaremashita. Dinasehati oleh senior. Atau sebenarnya dimarahi juga sih. Di ngomongin
oleh senior. Jadi merasa rugi kan? Senpai ni cui saremashita, di ngomongin sama senior. Hai, tsugi. Isetsucho ni Isetsucho ni nishio murarimashita. miraremashita. Oh, Dilihatkan laporan harian oleh kepala Laporan harian oleh fasilitas. kepala fasilitas. ya kan? Jadi kalau dilihatin nggak enak kan? Kok Shisetsucho, Shisetsucho. kepala fasilitas ya, Sensei. Kalau ini Shisetsucho itu panti jompo. Ini sebenarnya istilah panti jompo. Oh, di Panti Jompo. Iya. Shisetsucho, Ryosha itu sebenarnya saya dulu bikin contoh kalimat untuk di panti jompo. Shisetsucho. Ne, hai, tsugi. Kesa yoji ni okosarimashita. Ini okosaremashita. Pagi ini dibangunkan jam 4. Merasa rugi kan? Sebenarnya mau kesiangan, tapi kok dibangunin gitu nih, merasa rugi. Jadi kalimat sebenarnya bentuk pasif itu menunjukkan merasa rugi. Ne, kesayoji ni okosaremashita. Hai. Sagyoryo Hoshino kata ni Rihai no shikata wo naosaremashita. Dibenarkan cara rehabilitasi oleh orang staf terapis fisik. Maksudnya di ngomongin merasa rugi. Oke. Ame ni furaremashita. Diturunkan hujan. Namanya kehujanan maksudnya. Hujan. Ame ni furaremashita. Misalnya saja yang menonjol, misalnya digigit jari oleh ular. Sakit. Bisa bikin kalimat nggak? Jari digigit oleh ular. Tega. Yubiga. Pakai Yubi ini Sensei. Yang digigit apa? Jari kan Sensei? Iya. Untuk diri sendiri kan? Katanya pakai Iya. ga tadi. Kalau yang digigit itu pakai ga. Iya berarti kan Yubiga gitu kan Sensei? Bukan Yubi ini. Enggak. Kalau ni itu pelaku. Oh pelaku. Karena pasif terbalik. Oh, baik. Hebi ni yubi o kamaremashita. Yubi ga kamaremashita. Atau lebih bagus yaitu objek kan? Lebih bagus pakai wo. Hebi ni yubi o kamaremashita. Oh itunya ularnya ya. Sensei. Ularnya dulu ya. Kirain jarinya. Atau hebi ni yubi ga kamaremashita. Itu bisa. Ne? Aku baru ngekirain tulisan Yubi, Hebi lah. Udah ngantuk kayaknya Sensei. Pantesan saya bingung Sensei. Hebi ni yubi ga kamaremashita. Jadi kan jarinya digigit oleh ular. Oleh ular. Sensei. Oke. いいですか？いいです。はい。じゃあ、繰り返していってください。OK かな。
はい、いいですか？繰り返していってください。利用者に怒られました。利用者に怒られました。次。先輩に注意され先まし輩に注意されました。た。はい。施設長に施日設誌を長に振られました。施施設設長に長日を見にられました。日を見られました。はい。次。今朝4時に起こされました。今朝4時に怒られました。起こされました。起こされました。dibangunin nih. Bangunkan.今朝4 Berarti 時。 dari kata aslinya bangunkan berarti 怒る、 okimas apa? 起きる、起きる、起こす、 Okiru ya. 起こす、 Okosu. 起こす、起こされました。起こすね。これ。今朝4時に起こされました。 Bangunkan. Okosu. はい。起こされ、はい、先生。はい、次。はい。作業療法士の方にリハビリの仕方を直されました。作業療法士の方にリハビリの仕方を直されました。そう。はい、次。雨に降られました。雨に降られました。ね、雨に降られました。蛇に指を噛まれました。蛇に指を噛まれました。蛇に指が噛まれました。蛇に指が噛まれました。はい。ということです。Jadi, ya kali ini khusus untuk pasif tapi yang dimaksud rugi. Itu duluね。いいですか？はい。じゃあ、それでは、ここまでです。